Yerukum Vanakam. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de Sitilei. Ce mois est dédié en l'honneur de Muruga. Mais avant de découvrir notre émission, je vous propose une pensée spirituelle. Il est véritablement impossible pour un être incarné d'abandonner totalement les actions. Mais celui qui abandonne le fruit des actions est appelé un homme de renoncement. Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 11. Après cette belle pensée spirituelle, écoutons ensemble un bhajan en l'honneur de Muruga. Muruga, Muruga, Chinna chinna Muruga, 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 Singara Muruga, 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 Vannamayal Muruga, 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 Vandidapani Muruga, Muruga, பாலும் தேனபிஷேகமும் பக்தர்களின் காவடியும் பார்ப்பவர்கள் உள்ளமெல்லாம் அரங்கேறி தேவனாகி சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா சிங்கார முருகா செந்தூர் கடற்கரையில் செந்தூர் கடற்கரையில் தேவர்களை காத்திடவே பார்ப்பவர்கள் மனம் மகிழ சூரனை சம்ஹாரம் செய்தாய் சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா சிங்கார முருகா சின்ன 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 ஓ சின்ன 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 ஓ சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா சிங்கார முருகா ஆண்டவனே அலங்காரனே அண்டமெல்லாம் வலமே வந்தாய் அடியார்கள் காணும் போது ஆண்டியாய் நீ காட்சி தந்தாய் சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா சிங்கார முருகா சின்ன 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 ஓ சின்ன 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 முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா சிங்கார முருகா அப்பனுக்கு உபதேசித்தாய் அருமை குருநாதனுமாய் சுவாமி மலையில் அமர்ந்தவனே சுவாமிநாத குருவே அப்பா சின்ன சின்ன முருகா சிங்கார முருகா 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 சேனை கதிபதியாய் தேவர்களை காத்திடவே திருத்தணியில் மலையதிலே திருமண கோலம் கொண்டாய் நீ சின்ன சின்ன முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா சிங்கார முருகா சின்ன 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 ஓ சின்ன 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 சின்ன
చిన్న చిన్న ఆ చిన్న 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 మురుగా మురుగా సింగార మురుగా சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா முக்திக்கு வழி ஜீவன் தேடிய முக்திக்கு வழி தேடிய முதியோரும் இளைஞர்களும் முதியோரும் இளைஞர்களும் மலைகள் எல்லாம் ஏறி வந்தோம் மலைகள் எல்லாம் ஏறி வந்தோம் மாதவன் மருகனே நீவா மாதவன் மருகனே நீவா முருகா 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 மேல்வேல் முருகா 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 மேல்வேல் முருகா 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 மேல்வேல் முருகா 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 மேல்வேல் முருகா 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 வடிவேல் முருகா 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 வடிவேல் முருகா 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 வடிவேல் முருகா 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 வடிவேல் முருகா 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 சச்சிவேல் முருகா 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 வெற்றிவேல் முருகா 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 சச்சிவேல் முருகா 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 வெற்றிவேல் முருகா 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 சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா Comme vous le savez, le mois du Sitirei est rythmé par les festivités du Kavadi en l'honneur de Muruga. L'équipe de Vanakam Réunion TV a préparé pour vous un documentaire avec l'intervention du Gurukul Nagaraja de la Ravine Blanche sur tout ce qui entoure Muruga. வேல் முருகா ஹரோஹரா வேலாயுதா ஹரோஹரா. Le mois de Sitley est marqué à La Réunion par le Kavadi, le premier de l'année tamoule, année Pillava 5122. C'est à Saint-Pierre, au temple de Narasimha Perumal de la Ravine Blanche, que les bhakten du dieu Muruga se sont réunis ce lundi 26 avril pour célébrer ce temps fort de l'hindouisme à La Réunion. L'histoire du Kavadi est étroitement liée à son dévot Indumben. La légende raconte que le dieu Shiva confia au sage Agastya deux collines, Shivagiri et Shaktigiri, avec pour instruction de les installer dans le sud de l'Inde. Le sage demanda l'aide de son disciple Indumben pour les porter à destination. Ce dernier équilibra les deux collines sur les deux extrémités et prit la direction du sud. Après avoir parcouru un long chemin, Indumben décida de prendre un peu de repos dans la ville de Palani et posa les collines par terre. C'est à ce moment que Muruga arriva à Palani suite à sa déception d'avoir perdu la mangue. Après s'être reposé, Indumben décida de reprendre son voyage. Il tenta de soulever la colline Shivagiri, mais cela lui fut impossible, car Muruga, ayant pris l'apparence d'un enfant, se tenait debout sur la colline. Indumben, prenant Muruga pour un enfant ordinaire, lui demanda de descendre. Muruga refusa. Une lutte s'ensuivit et Indumben fut vaincu. Il comprit alors qu'il avait combattu contre le dieu Muruga. Se rendant compte de son erreur, il pria alors le jeune dieu de lui accorder deux vœux. Comme premier vœu, il demanda que les personnes qui visiteraient le temple de Palani avec leur Kavadi verraient leurs prières exaucées. Le second vœu est qu'Indumben soit placé en tant que sentinelle à l'entrée de la colline. C'est pour cette raison qu'un sanctuaire dédié à Indumben se trouve à mi-hauteur de la colline et les pèlerins font des offrandes à son dévot avant de se présenter à Danda Yudabani, celui qui tient le bâton, la forme de Muruga renonçant. बुद्धिष्ठ करुणा सिन्धो
त्रैलोक्यमङ्गलं कुरु अलङ्कारयोषितवलम्बन पूर्णरूपा गङ्गासुतप्रियवरप्रद दानशीला श्रीसुप्रभातमधुना कुरु दण्डपाणे. Parmi les attributs du dieu Muruga, le vel représente le symbole de la divinité. C'est Parvati qui lui offre le vel le jour de la pleine lune du mois de Taille et il devient Velayudam, celui qui tient le vel. C'est avec le vel que Muruga a combattu le démon Sulabatman, ramenant ainsi la paix dans les trois mondes. La légende raconte aussi que Muruga a utilisé son vel pour écrire un mantra sur la langue d'Arunagirinatha et lui demanda de chanter des louanges. Hésitant, car n'ayant aucune connaissance de la musique, le seigneur Muruga lui donna la première ligne d'une chanson et Arunagirinatha constata qu'il pouvait composer la suite sans effort. Cette chanson, c'est Muttaitaru. முத்தை தருபத்தி திருநகை அத்திக்கிரை சத்தி சரவண முத்தி குருவித்து குருபர என ஓதும் முத்தை தருபத்தி திருநகை அத்திக்கிரை சத்தி சரவண முத்தி குருவித்து குருபர என ஓதும். Les trois parties du vel, la tige, la partie large du fer et la pointe de la lance représentent la puissance, l'intelligence, la victoire. Le vel de Muruga fait l'objet d'une adoration et dans beaucoup de temples, le vel est adoré avec autant de ferveur que la Multi. Selon la croyance, le culte quotidien du vel contribue à la rédemption des péchés. Ce culte permet aussi de vaincre la peur de la mort. Le carême ou Vildam que les dévots de Muruga observent se déroule sur une période de 10 jours. Certains dévots démarrent le carême quelques jours avant le Vanshto, cérémonie de purification de l'espace du temple, d'autres le jour du Vanshto, jusqu'à la descente du Kodi. Il n'y a pas de règle fixe. Cela correspond à une pratique personnelle. Mais certaines règles sont respectées scrupuleusement par les dévots qui entreprennent le carême, telles que consommer une nourriture végétarienne et prendre un engagement d'abstinence. Outre l'abstinence, le carême, selon les Upanishads, se conçoit comme un processus de discipline éthique et comportementale, un processus par lequel le dévot recherche la purification de son mental grâce aux prières à une divinité personnellement définie, à la méditation, à l'aide accordée aux plus nécessiteux ou autres actions visant à se rapprocher du divin. Le 10e jour, le dévot porte sur ses épaules le kavadi, une arche en bois fleuri et décorée de plumes de paon, entre autres. Le kavadi symbolise l'humilité et la foi. C'est la fin du carême, certes, mais la finalité de ce Vildam, définie dans le temps, soit 10 jours, doit permettre aux dévots de tirer les enseignements et des principes de vie basés sur le Dharma. Telle est l'essence même du carême. Muruga, Muruga. Nakam Swami, வணக்கம்.
Pouvez dire nous un peu ce qui se passe en ce moment ici au temple Narasimha Perumal? Normalement, c'est temple Narasimha Perumal, ici, plus que Muruga aussi ici. Ça fête Brahmotsavam. Brahmotsavam, c'est l'année tamoul tous les ans. Tous les ans, il y a 6 étoiles tombées Muruga. Donc, chaque étoile fait Brahmotsavam. Par exemple, moi, Sitirai. Sitirai, après moi, Vaigasi, moi, Adi, moi, Tai, moi, Kartigay, et moi, Panguni. 6 dates par l'année fait fête. Ici, normalement, fait Sitirai. Sitirai, étoile Sitirai aussi. Vaigasi, Visagam, Saint-Paul fait. Après, comme ça, tous les mois, il y en a un seul date. Est-ce que vous pouvez expliquer à nous un petit peu l'histoire justement de Muruga? தேரி விளையாடு முகம் ஒன்று ஈசருடன் ஞானமொழி பேசும் முகம் ஒன்று கூறுமடியார்கள் வினை தீர்த்த முகம் ஒன்று குண்டுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்று மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்று வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்று ஆறுமுகமான பொருள் நீயருள வேண்டும் ஆதி அருணாசலம் அமர்ந்த பெருமாளே. Ça chanson Muruga. Muruga, Tamil divinité. La sud de l'Inde, beaucoup s'appellent Muruga. Muruga assisté mountain. Kundrutoradum Kumaran. C'est dit Muruga resté Alia mountain. Important Parani. Parani Malay, Muruga assisté là-bas. Donc Muruga assisté tous les montagnes, après tous les chapelles aussi. D'accord. Et est-ce que vous pouvez expliquer à nous un petit peu sur le vel? Comment Muruga a gagné son vel? D'accord. Normalement, Muruga, avec son la main, vel aussi resté. La vel, Parvati. Parvati, c'est Madame Shiva. Elle y donnait. Ça, une histoire. Pourquoi Parvati, Madame Parvati donnait ses vel? Parce que c'est Kandapuranam. Kandapuranam dit, normalement, un démon. Son nom, Surabadman. Surabadman, bon fidèle, Shiva. Il a beaucoup prié avec Shiva. Donc, il a gagné grande bénédiction avec Shiva. Mais en même temps, il est méchant aussi. Donc, il fait difficulté à tout le monde. Donc, tout le monde gagnait beaucoup de difficultés à parler avec Shiva. Après, Shiva a réfléchi. Après, Shiva a appelé Muruga. Donc, tout le monde aidait avec Muruga. Après, Parvati donnait vel. La vel, normalement, Madame Parvati, son force mettait dans vel. Après, elle donnait Muruga. Après, Muruga, la guerre avec Surabadma. Vraiment, Muruga finit gagner victoire, mais Surabadma transformé en manguier. Manguier finit gagner, pareil, changer son loco, pareil, manguier. Muruga envoyé vel, transférer le manguier. Manguier tombé des côtés des morceaux. Un morceau devient coq. Un autre morceau devient le pont. Muruga, il faut prendre le coq, son drapeau. Après, le pont, c'est ma maïl. C'est pont, maïl, lui mettait son véhicule. Donc, c'est Vaganam, comme ça. Après, le maïl restait toujours avec Muruga. Le pont restait le coq restait son drapeau. Donc, ça, histoire Muruga. Parvati finit de donner le vel Muruga. Donc, plus fort, Parvati mettait dedans vel. Après, plus que ça restait avec Muruga son la main. Donc, des façons restait la force, sa vel. Donc, beaucoup priaient vel partout. Fin commencer à habitude. Maintenant aussi, dans l'Inde, beaucoup chapelles, tout seul vel, comme Molasanam. Molasanam, ici Muruga, mais là-bas, mettait vel seulement, prier. Parce que vel en a plus fort des façons. Un Muruga aussi, un Parvati aussi. Donc, des façons il y en a. Donc, normalement, beaucoup priaient vel, gagner toute cette bénédiction. Après, un autre aussi dans la livre expliqué, par exemple, tout le monde achetait un petit vel, mettait son maison, pas chapelle, son maison, mettait tous les jours. Tous les jours, il faut prier 21 jours. Il y en a un grand chanson, son nom, Kanda Sashti Kavacham. C'est Kanda Sashti Kavacham, tous les jours, répété devant le vel, comme ça, 21 jours. Par exemple, à d'autres penser à quelque chose, par exemple, beaucoup de problèmes avec râler poussé, camarades, problèmes tribunal, etc. Lui mettait un petit vel sur maison, un bon place propre. Après 21 jours, chanter Kanda Sashti Kavacham, sur lui gagner bénédiction parce que vel bien protégé, toutes les difficultés passaient aussi. Ça, vel expliqué, c'est tout. Merci. C'est bon? Après ce reportage, écoutons ensemble un bhajan en l'honneur de Muruga.
ce bhajan, découvrons ensemble les festivités du Sitilai Kavadi. Tout de suite, découvrons l'agenda de la semaine. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Jeudi 6 mai, Ekadesi, Puja pour Vishnu. Vendredi 7 mai, début Mariamen Tiruvija au Covil de Terre Rouge. Samedi 8 mai, Pradosham, Puja pour Shiva. Dimanche 9 mai, Shivaratri, Puja pour Shiva. Dimanche 9 mai, Mariamen Tiruvija au Covil de Terre Rouge, au Covil Shri Devi Panzali Bois de Lait, au Covil Kali Bois d'Olive, au Covil Mariamen du Chaudron, au Covil de Lamar. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Chers fidèles téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous durant cette matinée. Je vous rappelle que depuis peu, nous avons lancé un lien où vous pouvez nous aider et nous soutenir. Avec l'équipe de Vanakam Réunion TV, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission Padel. Bon dimanche à tous. Nandri Vanakam.